Damos gracias a la iglesia y a los hermanos. 저희가 하나님 앞에 더 바르고 깨끗한 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos vivir una vida más limpia y una vida más correcta, Señor. 오늘 또 말씀을 통해서 하나님을 바르게 알 수 있도록 도와주시옵소서. Ya por la palabra de hoy, ayúdenos para que podamos conocerte correctamente. 우리의 삶을 돌아보고 또 우리 마음에 또 복음을 위해서 살고자 하는 결심을 할 수 있게 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos decidir en nuestros corazones para vivir por el Evangelio. 우리의 가족들과 또 우리의 사랑하는 사람들에게 이 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos predicar esta verdad a nuestras familias y a todas nuestras queridas personas. 그것을 위해서 우리가 무엇을 해야 되는지 또 알려주시옵소서. Enséñenos qué es lo que debemos hacer para ese trabajo. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Lucas capítulo 5 versículo 4 y 5 찾아보겠습니다. Vamos a buscar San Lucas capítulo 5, versículo 4 a 5. San Lucas capítulo 5, versículo 4 a 5. Veamos juntos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿por qué 말을 adentro echar vuestras redes para pescar? 이스라엘 지도입니다. Esto es el mapa de Israel. 여기가 사해바다입니다. Y esa parte es el Mar Muerto. 여기는 호르단 강입니다. Y por el medio está el río Jordán. 여기는 헤네사렛 호수입니다. Esto es el lago de Genesaret. 헤네사렛 호수에서 요단강으로 물이 흘러서 사해바다까지 이렇게 들어가는 겁니다. Entonces, desde el lago de Genesaret va hasta el Mar Muerto. 이 헤네사렛 호수는 이스라엘에서 굉장히 중요한 곳입니다. Y este lugar de Genesaret es un lugar muy importante para todos los israelitas. 이 물이 없는 광야에 물을 공급해 주는 중요한 곳입니다. Porque en un desierto, ese lugar es un lugar muy importante donde da agua hacia toda la tierra de Israel. 호수지만 굉장히 큰 곳이기 때문에 바다라고도 부릅니다. Aunque es un lago, como es demasiadamente grande, se le llama mar. 그 예수님께서는 이 헤네사렛 호수 지역을 중심으로 말씀을 전하시고 기적을 행하셨습니다. Y Jesús predicaba cerca de este lugar de Genesaret y mostraba milagros. 특히 헤네사렛 호수에서 제자들에게 중요한 말씀을 가르쳐 주셨습니다. Especialmente cerca del mar de Genesaret, enseñó palabras a sus discípulos. 헤네사렛 호수에서 있었던 네 가지 사건을 중심으로 오늘 중요한 교훈을 배워보겠습니다. Y a través de los 4 acontecimientos que hubo en este lugar, vamos a aprender a través de la palabra de hoy. 제자들 중에 특히 크게 쓰임을 받은 사람이 베드로입니다. Entre los discípulos, uno de los discípulos que fue servido fuertemente es Pedro. 이 누가복음 5장은 베드로를 제자로 부르는 상황입니다. Y en San Lucas,
capítulo 5, Pedro estaba llamando a su maestro. 베드로는 헤네사렛 호수에서 자랐고 헤네사렛 호수에서 많은 것을 경험했습니다. Pedro nació cerca del lago de Genesaret y creció toda su vida en cerca de ese lago. 그런 베드로가 헤네사렛에서 중요한 진리를 예수님을 통해서 많이 깨닫게 됩니다. Y Pedro aprendió una verdad muy importante a través de las enseñanzas de Jesús. 베드로는 부지런하고 성실하고 끈기 있는 사람입니다. Pedro era muy diligente, era muy sincero y paciente. Versículo 5. Toda la noche hemos estado trabajando. 밤새도록 일했지만 물고기를 한 마리도 못 잡았습니다. Durante toda la noche estuvo trabajando, pero no pudo atrapar a ni un pez. 1절에 보면 헤네사렛 호수에서 예수님이 말씀하고 계셨고 사람들이 계속 모여들었습니다. Si vemos en el versículo 1, Jesús estuvo hablando y muchas personas se acercaban hacia Jesús. 그래서 베드로의 배에 올라가서 예수님이 말씀을 하신 겁니다. Y Jesús subió hacia donde estuvo Pedro y dijo, 예수님께서 길게 말씀하셨을 겁니다. Jesús habrá dicho una palabra muy larga, 예수님 되게 말씀을 길게 하셨습니다. porque Jesús hablaban por muchos tiempos. 그래서 저도 오늘 한번 길게 해볼까 생각해 봤습니다. Por eso hoy yo también estuve pensando de dar una palabra muy larga, 예수님은 한 3시간, 4시간씩 말씀하셨을 거예요. porque Jesús habrá dicho mínimamente como 3 a 4 horas. 그런데 저는 예수님이 아니기 때문에 짧게 하겠습니다. Pero yo, como no soy Jesús, voy a dar corto la palabra, 길게 하면 다 조시거나 집에 가실 것 같아서요. porque me imagino que si doy largo la palabra, todos se estarán durmiendo o muchos se irán a casa, ¿no? Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. 밤새도록 그물을 던졌지만 물고기를 못 잡았습니다. Durante toda la noche echó red hacia el mar, pero no pudo atrapar aún ni un pez. 그런데 그물을 싣고 있는 베드로에게 예수님은 바다 깊은 곳에 가서 고기를 잡으라고 말씀하십니다. Pero al Pedro, que estaba limpiando la red, Jesús dijo que vaya hacia el profundo del mar y que lance nuevamente la red. 일반적인 상황이라면 베드로가 바다 깊은 곳에 안 갔을 것입니다. Si fuera normal, Pedro no se habría ido a los lugares profundos. 그리고 이렇게 말했을 것입니다. Y habrá dicho así, 내가 밤새도록 그물을 던졌는데 오늘은 물고기가 없다고요. yo he tirado durante toda la noche la red y no pude atrapar peces. Hoy no hay pez. 지금은 낮이라 물고기가 다 도망갔을 것이라고요. Y como hoy es día, todos los peces se habrán escapado. 지금 바다 깊은 곳에 그물을 던지는 것은 어리석은 일이라고요. Y si tiro la red hacia los lugares profundos del mar, eso sería necio. 그렇게 자신의 경험과 지식을 말했을 것입니다. Y habría dicho palabras de sus experiencias y de sus situaciones. Pero, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Entonces, versículo 5, más en tu palabra echaré la ley. 베드로가 말씀에 순종해서 그물을 던진 거예요. Pedro obedeció a la palabra y echó la red. 자신의 평생에 이렇게 많은 물고기를 잡아본 적이 없던 겁니다. Y después, nunca había atrapado tantos peces en toda su vida. 그물이 찢어지도록 물고기가 가득 찼어요. Porque en la red había demasiados peces que hasta que la red casi se arranca. 엄청난 경험을 하게 된 겁니다. Tuvo una gran experiencia. Versículo 7. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. 그것을 본 베드로가 뭐라고 말했을까요? ¿Y qué habrá dicho Pedro? 5절에 베드로는 예수님을 마에스트로라고 부릅니다. En el versículo 5, Pedro llamaba a Jesús maestro. 그런데 8절에 베드로는 예수님을 세뇨리라고 부릅니다. Pero en el versículo 8, Pedro llamó a Jesús Señor. 베드로는 예수님을 말씀을 잘 가르치는 선생님이라고 생각했어요.
Pedro pensaba que Jesús era una persona, un profesor que enseñaba bien las palabras. 그런데 기적을 경험하고 예수님이 누구인지 깨달은 겁니다. Pero después de experimentar ese milagro, supo quién era Jesús. 그래서 이렇게 말한 거예요. Por eso dijo así. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. 그러나 예수님께서 베드로에게 이렇게 말씀하십니다. Pero Jesús dijo así. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. 헤네사렛 호수에서의 첫 번째 교훈입니다. Esto es la primera enseñanza del lago de Genezaret. 누가 순종할 수 있느냐예요. ¿Quién puede obedecer? 누가 순종할 수 있을까요? ¿Quién podrá obedecer? 시몬 베드로는 예수님 가장 가까이에서 말씀을 들을 수 있는 경험을 했습니다. Simón Pedro tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Jesús 충분히 말씀을 들은 거예요. y escuchó suficientemente la palabra de Jesús. 그래서 자신의 경험과 맞지 않았고 자신의 생각과 달랐지만 말씀에 의지해서 그물을 내린 겁니다. Entonces, aunque era diferente a sus pensamientos y a sus experiencias y a sus situaciones, aún así echó la red. 말씀을 의지하는 것. Confió, siguió la palabra. 이것이 우리의 신앙의 시작이 되어야 되고 우리의 신앙의 끝이 되어야 됩니다. Esto tiene que ser el comienzo de nuestra fe y el fin de nuestra fe. 구원 받을 때도 마찬가지였습니다. También cuando recibimos la salvación. 말씀을 잘 들어서 구원 받은 거예요. Recibimos la salvación porque escuchamos atentamente la palabra. 구원 받은 이후에도 누가 신앙생활을 잘할까요? Y después de recibir la salvación, ¿quiénes vivirán correctamente la vida cristiana? 상황과 환경과 관계없이 누가 순종을 잘할까요? Sin importar de las situaciones y de las experiencias, ¿quiénes obedecerán? 말씀을 충분히 들은 사람입니다. A los que escucharon suficientemente la palabra. 베드로가 예수님 말씀을 충분히 듣지 않았다면 깊은 데로 가서 그물을 내리지 않았을 것입니다. Si Pedro no habría escuchado la palabra de Jesús, entonces no habría tirado la red. 어떤 사람은 순종하며 즐거운 마음으로 신앙생활하는 사람이 있습니다. Hay personas que viven la vida cristiana con corazones de gozo. 그러나 어떤 사람은 더 많은 것을 가지고도 불평하며 신앙생활하는 사람이 있습니다. Pero hay otras personas que viven su vida cristiana siempre con quejas. 그 차이가 뭘까요? ¿Cuál será su diferencia? 나의 귀를 어디에 두고 있느냐예요. Es dónde le estamos prestando la atención, dónde le estamos acercando a nuestros oídos. 베드로는 예수님께서 말씀하실 때 예수님 가장 가까이 있었습니다. Cuando Jesús hablaba, Pedro estaba más cerca de Jesús. 베드로는 가장 가까이에서 충분히 말씀을 들었던 것입니다. Y cerca de Jesús escuchó suficientemente la palabra. 그 말씀이 마음속에 새겨진 거예요. Y la palabra de Jesús entró y se puso en el corazón de Pedro. 그래서 마음이 뜨거워진 겁니다. Y se calentó su corazón. 예수님의 말씀이 사람의 마음을 붙잡았던 것입니다. La palabra de Jesús agarró el corazón de Pedro. 마음에 감동이 생기니까 내 생각과 내 경험과 내 지식을 버릴 수 있었던 겁니다. Y como tuvo esa emoción de la palabra, pudo dejar sus pensamientos y sus experiencias y sus situaciones. 그래서 말씀을 의지해서 깊은 데로 가서 그물을 내릴 수 있었던 겁니다. Y confiando a la palabra, fue a los lugares profundos y echó la red. 말씀대로 순종하니까 말씀대로 되는 것을 본 겁니다. Y cuando obedeció a la palabra, vio que todo se hacía tal como decía la palabra. 말씀대로 순종하니까 예수님께서 더 큰 일을 맡겨 주신 겁니다. Y cuando obedeció a la palabra, Jesús le encargó una cosa más grande. Versículo 10. Desde ahora serás pescador de hombres. 말씀대로 행하는 사람이 복을 받는 것입니다. Quienes obedecen a la palabra tienen bendiciones. 말씀을 순종하는 사람들은 주님이 주시는 결과를 볼 수 있는 것입니다. Porque quienes obedecen pueden ver el resultado que Dios muestra. 그리고 중요한 것은 베드로는 순종을 통해서 주님을 더 알게 된 것입니다. Y lo más importante es que Pedro conoció más sobre Dios, más sobre Jesús, a través de la obediencia. 순종은
망원경과 같은 것입니다. La obediencia es como un telescopio, 멀리 있는 것도 더 크고 자세하게 볼 수 있잖아요. porque aunque esté lejos, puede mirar con más detalles. 순종하면 더 많은 것을 보고 알게 되는 것입니다. Cuando obedecemos, podemos ver más cosas y podemos saber más cosas. 여러분 성경을 더 알고 싶으십니까? ¿Quieren saber más sobre la Biblia? 순종하십시오. Obedezcan. 교회를 더 알고 싶으십니까? ¿Quieren conocer más sobre la iglesia? 순종하십시오. Obedezcan. 하나님을 더 알고 싶으십니까? ¿Quieren conocer más sobre Dios? 순종하십시오. Obedezcan. 순종을 통해서 지금 보지 못하는 것을, 지금 알지 못하는 것을 알게 될 것입니다. A través de la obediencia podemos ver más cosas que no lo sabíamos antes. 주님이 누구에게 주님의 일을 맡길까요? ¿A quiénes encargará el trabajo? 순종하지 않은 사람에게 주님의 일을 맡깁니다. Dios encarga trabajos a los que obedecen, a los que conocen obedecer. 무엇을 열심히 하는 것도 중요합니다. Es importante hacer las cosas. 그러나 더 중요한 것이 있습니다. Pero hay algo más importante. 모든 일을 하기 전에 말씀을 열심히 들어야 됩니다. Antes de hacer todos los trabajos, tenemos que escuchar la palabra. 듣는 것이 가장 중요한 거예요. Escuchar la palabra es lo más importante. 지금 이 시간도 가장 중요한 것이 뭘까요? ¿Qué será lo más importante en este tiempo? 듣는 것입니다. Es escuchar. Juan, capítulo 5, versículo 25. Los que la oyeron vivirán. 귀로 잘 들으면 신기한 일이 생깁니다. Cuando escuchamos a través de nuestros oídos, pasan cosas sorprendentes. 귀로 말씀을 잘 들으면 들은 말씀이 마음으로 가는 것입니다. Porque cuando escuchamos con atención, esa palabra entra en nuestros corazones. 여러분 음식을 어디로 먹죠? ¿Por dónde comemos la comida? 입으로 먹죠. Comemos por la boca. 말씀은 La 어디로 palabra, 먹을까요? la palabra ¿por dónde comeríamos? 말씀은 귀로 먹는 것입니다. La palabra comemos a través de nuestros oídos. 음식을 씹고 넘기는 것은 우리가 하는 겁니다. Cuando comemos la comida y lo masticamos, nosotros hacemos ese trabajo. 그런데 그 음식을 먹으면 어떻게 몸에 힘이 생길까요? Pero cuando comemos la comida, ¿cómo es que nos sale la fuerza? 그것이 하나님 정하신 법칙입니다. Eso es una norma que dejó Dios. 마찬가지로 귀로 말씀을 잘 듣는 것은 우리가 해야 됩니다. De la misma forma, escuchar la palabra es lo que debemos hacer nosotros. 그건 말씀이 마음으로 들어가는 것입니다. Y esa palabra entra hacia nuestro corazón. 그건 마음이 움직이는 것입니다. Y de esa forma se mueve el corazón. 마음이 움직이면 사람은 변하게 됩니다. Las personas que se muevan su corazón se cambian. 그것도 하나님이 정하신 법칙입니다. Y eso es la norma que dejó Dios. Proverbios capítulo 4 versículo 27. Leamos juntos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie al del mal. Aparta tu pie del mal. 나의 발이 악에서 떠나기 위해서는 어떻게 해야 될까요? ¿Qué deberíamos hacer para que nuestros pies se apartan del mal? 그 답이 23절에 있습니다. Su respuesta está en el versículo 23. 23. Guarda tu corazón. 마음을 지키기 위해서는 어떻게 해야 될까요? ¿Qué deberíamos hacer para guardar nuestro corazón? 그 답이 20절에 있습니다. Su respuesta está en el versículo 20. 20. Está atento a mis palabras. 그렇기 때문에 신앙생활에서 첫 번째 중요한 것은 귀를 기울이는 것입니다. Por eso, lo primero que debemos hacer para guardar nuestra fe es acercar nuestros oídos hacia la palabra. 말씀을 듣는 것입니다. Es escuchar la palabra. 가장 중요한 것이 뭐라고요? ¿Qué es lo más importante? 듣는 것입니다. Escuchar. 이 시간 잘 들으십시오. Escuche atentamente. 베드로는 가장 중요한 것이 주님의 말씀을 듣는 것이라는 것을 깨달은 것입니다. Y Pedro supo esa verdad, que lo más importante es escuchar la palabra de Dios. 헤네사를 호수에서 베드로가 처음으로 깨달은 것입니다. Y eso es la primera verdad que conoció, que comprendió Pedro en el lago de Genezaret. 그 베드로는 듣는 사람이 순종할 수 있고 순종하는 사람이 복을 받는다는 것을 배운 것입니다. Entonces, a través de este acontecimiento, Pedro aprendió que para que los que escuchan atentamente la palabra pueden obedecer y los que obedecen tienen bendiciones. 순종을 배운 베드로가 갈릴리 호수에서 두 번째 중요한 것을 깨닫게 됩니다. Y Pedro, que había aprendido sobre la obediencia, conoció otra verdad en el mar de Galilea. Marcos capítulo 4
Versículo 35, 36. Leamos juntos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. 예수님께서 가라고 말씀하셨습니다. Jesús dijo que se vaya. 그 예수님이 가라고 한 곳으로 가고 있는 것입니다. Y estaba yendo a donde Jesús mandó. 그리고 예수님과 함께 가고 있는 것입니다. Y estaba yendo junto a Jesús. 구원을 받고 주님 말씀을 듣고 순종하며 살아갑니다. Cuando recibimos la salvación, vivimos obedeciendo a la palabra. 그 주님께서 말씀하신 목적지에 주님과 함께 동행하며 가고 있습니다. Y hacia el lugar, hacia donde Dios nos mande, estamos yendo junto a Dios. 그럼 모든 것이 평안하고 잘 될까요? Entonces todo nos irá bien y todos estaríamos tranquilos. 그럴 것 같죠. Se parece así, ¿no? 그러나 그것이 아니라는 것을 베드로가 배운 것입니다. Pero Pedro aprendió que no es así. 예수님이 가라고 하는 곳으로 예수님과 함께 가고 있는데 이런 일이 벌어지는 겁니다. Porque Pedro estuvo yendo al lugar donde mandó Jesús junto a Jesús. 어떤 일이요? Pero pasó esas cosas. ¿Qué cosa? Versículo 37. Leamos juntos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. 큰 광풍과 파도가 일어난 겁니다. Había grandes tempestades de viento y echaba las olas. 배를 타고 가고 있는데 배가 가라앉기 직전까지 간 것입니다. Estaba yendo en barcas, pero esa barca estaba a punto de caerse, de hundirse en el mar. 우리 신앙생활도 마찬가지입니다. Nuestra vida cristiana también. 내가 주님 말씀에 순종하고 봉사도 하고 전도도 합니다. Cuando vivo la vida cristiana, también hago servicios en la iglesia y también obedezco a la palabra de Dios. 마음을 지키면서 살아갑니다. Y siempre vivo guardando el corazón. 그럼 모든 것이 평안하고 잘 될까요? Entonces todo estará tranquilo y todo se irá bien. 그것이 아니라는 겁니다. No es así. 여러 가지 감당할 수 없는 문제들이 생길 때가 있는 겁니다. Hay veces cuando hay problemas que no la podemos cargar. 큰 파도가 몰려와서 죽게 될 지경까지 가는 것입니다. Vienen grandes tempestades de vientos y olas y vamos hacia un punto de morirnos. 곧 배가 가라앉으면 죽는 것입니다. Y si la barca se hunde, entonces todos morirían. 우리 인생도 그런 것입니다. Nuestras vidas también es así. 때로는 더 많이 순종하고 더 희생하면서 신앙생활하는데 더 큰 광풍과 파도가 있을 수 있습니다. A veces cuando servimos más fuertemente y cuando obedecemos más, hay más tormentas y más vientos. 헤네사렛 호수는 세상인 것입니다. El lago de Genezaret es el mundo. 그곳에는 큰 광풍도 있었고 파도도 있었습니다. En ese lugar hubo grandes tempestades de vientos y olas. 세상에서도 감당하기 힘든 시련과 고난이 있는 것입니다. Y de la misma forma, en el mundo hay grandes tentaciones y problemas. Salmos, capítulo 88, versículo 6 y 7. Leamos juntos. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y has afligido con tus ondas, Selah. Con todas tus ondas. 바다에서는 파도가 한 번만 있는 것이 아닙니다. En el mar no solamente hay un viento. 파도가 한 번 몰려오는데 또 몰려오고 계속 파도가 몰려올 수 있다는 것입니다. Una vez que vienen las olas, no se termina ahí, sino cada vez viene la segunda o la tercera o la cuarta y cada vez sigue viniendo. 신앙생활에서도 이런 일이 있을 수 있다는 것입니다. Y en la vida cristiana puede haber cosas similares. 신앙생활이 평안하고 모든 것이 잘 되는 걸까요? En la vida cristiana todo será tranquilo y no habrá ningún problema. 그렇습니까? ¿Es así? 아닙니다. No es así.
각각의 형편을 살펴보면 말할 수 없는 고통과 아픔이 다 있는 것입니다. Si miramos la vida de cada uno tiene dificultades y sufrimientos. 마음 구석구석 괴로움과 고통이 있는 것입니다. Tiene aflicciones y tristezas en su corazón. 인생의 파도가 있는 것입니다. Hay olas de la vida. Salmos capítulo 69, versículo 1 a 3. Leamos juntos. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en ciento profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de agua, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. 제가 오늘 시계가 없어서 시간을 못 맞춰서 끝낼 수 있습니다. Hoy, como no traje el reloj, podría terminar un poquito tarde, ¿eh? 12시 되면 이렇게 알려주세요. Cuando sea las 12, me van a enseñar poniendo así sus manos. 깊은 웅덩이와 깊은 물이 있다는 것입니다. Hay cienos profundos y hay abismos de aguas. 이 3절에 보면 아무리 부르짖어도 하나님의 응답이 없는 것입니다. Y si vemos en el versículo 3, aunque llamaban por todo el tiempo, no había respuestas de Dios. 내가 순종하며 살고 있는데 왜 내게 이런 일이 있냐라고 물을 수도 있습니다. Podrían preguntar diciendo, ¿por qué me vienen estas cosas si vivo obedeciendo a la palabra de Dios? 그러나 그런 일이 있을 수 있다라고 성경은 말씀하십니다. Pero en la Biblia está diciendo que puede haber esas cosas. 시편 기자도 고난 속에서 부르짖었지만 하나님은 응답해 주시지 않은 것입니다. Hasta los periodistas de Salmos estaban gritando en sufrimientos, pero Dios no les respondía. 기도하며 기다리다 지치고 포기하고 싶었던 것입니다. Y esperando a Dios se había cansado y ya quería dejar todas las cosas. 그런 일이 있다라는 겁니다. Y hay esas situaciones. Marcos capítulo 4 versículo 37. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. De tal manera que ya se anegaba. 이런 상황에서 제자들은 생각한 것입니다. En esas situaciones, los discípulos pensaban, 무엇을 생각했을까요? ¿qué habrá pensado? 예수님께서 곧 도와주실 것이다. Estaban pensando, Jesús nos va a ayudar pronto. 그렇게 생각했던 것입니다. Pensaban de esa forma, 그런데 안 도와주시는 거예요. pero Jesús no les ayudaba. 배가 가라앉기 직전까지 갔는데 여전히 가만히 계시는 거예요. Estuvo a punto de hundirse en el mar, pero no lo ayudaba. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabeza. durmiendo. 잠을 자고 계시는 거예요. Jesús estuvo durmiendo. 전혀 관심이 없고 도와주실 마음이 없는 것 같은 거예요. Y se parecía que no, como si no tuviera interés y pensamientos de ayudarle. 그래서 제자들이 이렇게 말합니다. Por eso los discípulos dijeron así, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. 이거 원망 섞인 말을 하는 거예요. se quejaban hacia Jesús. 제자들은 이렇게 생각한 거예요. Y los discípulos pensaban de esa forma. 우리는 주님과 함께 순종하며 가고 있는데 왜 도와주시지 않냐고. Nosotros estamos yendo junto a Jesús y obedeciendo a la palabra de Jesús, pero ¿por qué no nos ayuda? 우리도 주님께 이렇게 원망하는 말을 할 때가 있습니다. Y de la misma forma, hay veces en que decimos hacia Dios. 그런데 주님은 다 보고 계셨던 거예요. Pero Jesús ya lo estaba mirando. 주무시고 계시는 것 같았지만 다 보고 계신 겁니다. Aunque se parecía como si estuviera durmiendo, ya lo miraba todo.
그리고 마지막 순간까지 기다리고 지켜보고 계셨던 것입니다. Y hasta el último momento estuvo esperando y mirando. 이제는 주님의 때가 돼서 일어나시는 것입니다. Y cuando vino el tiempo, Jesús se levantó. Versículo 39. Leamos juntos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 예수님이 말씀하시니까 순식간에 바람과 파도가 멈추게 된 것입니다. Cuando Jesús habló hacia el mar, todos los vientos y todas las olas se tranquilizaron. 그리고 예수님께서 이렇게 제자들에게 말씀하십니다. Y Jesús dijo así a sus discípulos. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 제자들이 자신들의 믿음의 실체를 본 것입니다. Entonces los discípulos habían visto su verdadera fe. 나의 믿음이 너무 연약했던 것을 깨달은 거예요. Conoció que su fe era demasiadamente débil. 왜 하나님께서 구원받은 사람에게 예상치도 못한 환난을 주실까요? ¿Por qué Dios permitirá aflicciones hacia las personas salvas? 우리 믿음의 실체를 보게 하시는 것입니다. Porque de esa forma nos muestra nuestra verdadera fe. 그것을 통해서 내가 이렇게 연약한 사람이라는 것을 깨닫게 해주시는 겁니다. Y a través de esas dificultades podemos saber que cuán débil somos. 어려움을 안 당해본 사람은 고통받고 있는 사람의 마음을 이해할 수 없습니다. Los que no tienen dificultades o aflicciones no pueden entender la situación y el corazón que tienen los que sufren esas dificultades. 그런 어려움을 안 당해봐서 얼마나 고통스러울지 생각할 수 없는 것입니다. Y como no tuvo esa experiencia, no puede entender a los que tienen las aflicciones. 고난과 어려움을 겪어보면 다른 사람의 고통을 이해할 수 있는 것입니다. Pero una vez que sufrimos y una vez que pasamos esas aflicciones y dificultades, podemos entender el corazón de las personas que la están sufriendo. 때로는 하나님께서 우리에게 어려움을 허락하십니다. A veces Dios nos permite esos sufrimientos. 왜 그렇게 하실까요? ¿Pero por qué? 우리를 겸손하게 만들기 위해서입니다. Para hacernos humilde 그 우리가 약한 존재임을 깨닫게 하기 위해서입니다. y para que sepamos qué tan débil somos. 그래서 우리는 하나님이 없으면 아무것도 할 수 없다는 것을 알게 하시려고 하는 겁니다. Y para que conozcamos que no podemos hacer nada sin Dios. 그것을 통해서 주님이 누구이신지를 깨닫게 하시려고 하시는 겁니다. Y para que sepamos quién es Dios. Versículo 41. Veamos juntos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? 제자들은 알았습니다. Los discípulos supieron, 주님이 누구이신지 알았습니다. conocían quién es Jesús 모든 능력이 주님께 있다는 것을 깨달았습니다. y conoció que todo el poder está en Jesús. 이 사건을 통해서 베드로가 깨달은 것처럼 우리도 깨달아야 됩니다. Y como Pedro supo a través de este acontecimiento, nosotros también debemos saber. 순종하면서 신앙생활을 잘하면 모든 것이 평안하고 형통한 것이 아니라는 것을 알아야 됩니다. Tenemos que saber que aunque obedezcamos y escuchamos y acerquemos a la palabra, no es que siempre vivimos con tranquilidades y con paz. 내가 신앙생활을 잘하고 있어도 자식에 대한 문제가 생길 수 있습니다. Aunque esté viviendo correctamente la vida cristiana, podría tener problemas entre hijos. 신앙생활을 잘하고 있어도 남편에 대한 문제도 생길 수 있습니다. O aunque viva correctamente la vida cristiana, podría tener problemas entre los maridos. 신앙생활을 잘하고 있어도 건강에 대한 문제가 생길 수 있습니다. O podría tener problemas de la salud. 나에게 많은 문제들이 생길 수 있습니다. Podría tener muchos problemas. 그러나 주님께서 말씀하십니다. Pero Dios dice, ¿Por qué estáis así amedrentados? 무서워하면 안 된다는 겁니다. Dios dijo que no debemos temer. 때가 되면 주님께서 그 문제를 풀어 주신다는 겁니다. Porque cuando llegue el momento, Dios nos resuelve todos nuestros problemas. 주님께서
그 정하신 때가 되면 모든 문제가 다 풀리는 겁니다. Y cuando llegue ese momento, Jesús nos resuelve a todas nuestros problemas. 지금 내가 이해하지 못하는 그 문제가 때가 되면 해결된다는 것입니다. Y todos los problemas que no la estoy conociendo, que no la entiendo por este momento, cuando llegue el momento, Dios nos resuelve. Habacuc capítulo 2, versículo 3, leamos juntos. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 하나님의 때가 있다는 것이에요. Dios tiene sus momentos. 그래서 기다리라는 것입니다. Por eso nos dice que esperemos. 베드로는 여기서 배운 것입니다. Y Pedro aprendió 내가 순종의 길을 걸어갈지라도 고난은 온다는 것입니다. que aunque camine el camino de la obediencia, vienen aflicciones y sufrimientos. 위험한 상황은 온다는 것입니다. Y vienen situaciones peligrosas. 그것을 하나님께서 가르쳐 주신 겁니다. Y Dios enseñó esa verdad. 그럼 그때 무엇을 해야 되느냐? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en esas situaciones? 무엇을 해야 될까요? ¿Qué tendríamos que hacer? 하나님의 때를 기다려야 되는 것을 배워야 되는 것입니다. Tenemos que aprender a esperar los momentos de Dios. 어려운 상황이 왔을 때, 큰 고난이 왔을 때, 그때 신앙이 성장하는 것입니다. Cuando vienen situaciones difíciles o cuando vienen problemas, en ese momento se crece la fe. 머리카락은 대개 밤에 자랍니다. Normalmente los cabellos se crecen por la noche. 키도 밤에 자라는 것입니다. También nuestras alturas se crecen por la noche. 우리의 신앙도 어둠 속에서 고난 속에서 자라나는 것입니다. Y nuestra fe también se crece en medio de las oscuridades y en medio de las dificultades. 베드로가 그것을 깨달은 것입니다. Y Pedro supo esa verdad. 순종하며 살아갈지라도 신앙생활에는 큰 고난이 온다는 것을 깨달은 것입니다. Comprendió que aunque viva la vida cristiana, vienen dificultades. 그것을 깨달은 베드로가 헤네사를 호수에서 세 번째 중요한 교훈을 또 깨닫습니다. Y Pedro, que había comprendido esa verdad en el lago de Genesaret, conoció, comprendió otra verdad. Mateo capítulo 14, versículo 22, 23. Leamos juntos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. 마태복음 14장에 떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명을 먹이시는 기적을 행하셨습니다. Entonces, en San Mateo capítulo 14, Jesús mostró un milagro que compartió la comida a 5,000 personas solamente con 5 panes y 2 peces. 그 예수님께서 제자들에게 먼저 갈릴리 호수 건너편으로 가라고 말씀하십니다. Y Jesús dijo a sus discípulos que primeramente se vaya hacia el otro lado del lago. Versículo 24. Damos juntos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 배가 바다 가운데까지 갔는데 바람과 파도 때문에 더 못 나가고 있는 거예요. El barco fue hasta el medio del lago, pero no se podía ir más hacia adelante por los vientos. 그때 예수님께서 무리를 걸어오시고 있었습니다. Y en ese momento Jesús estuvo caminando sobre el mar. 제자들이 너무 놀라서 유령이라고 외칩니다. Y los discípulos se sorprendieron demasiadamente que gritó que era una fantasma. Versículo 25, 26. Leamos juntos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. 그런 제자들을 보고 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. Y viendo a esos discípulos, Jesús dijo así. Versículo 27.
베드로가 예수님께 이렇게 부탁을 합니다. Jesús pidió a Pedro, Vamos a buscar Mateo, capítulo 14, versículo 28, 29. 예, 찾았으면 28절, 29절 같이 읽겠습니다. si lo encontraron, vamos a leer juntos versículo 28 y 29. Entonces le respondió, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. 그래서 베드로가 최초로 무리를 걸은 사람이 된 겁니다. Entonces, de esa forma, Pedro fue la primera persona que andó sobre el mar. 그런데 예수님만을 볼 때는 무리를 걸어갔는데 갑자기 물속에 빠지게 됩니다. Pero cuando veía a Jesús, andaba naturalmente sobre el mar, pero de repente se hundió hacia el mar. Versículo 30. Leemos juntos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. 왜 물속에 빠졌을까요? ¿Por qué habrá hundido en el mar? Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. 바람을 보니까 두려워진 겁니다. Cuando vio el viento, tuvo miedo. 그러니까 물속에 빠져들어간 것입니다. Y de esa forma se hundió al mar. 예수님이 즉시 손을 잡아 올리시며 이렇게 말씀하십니다. Jesús le agarró la mano y lo sacó del agua y le dijo así. 31, leamos juntos. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 이 사건이 무엇을 교훈하는 것일까요? ¿Qué es lo que enseñará a través de este acontecimiento? 바다는 세상입니다. El mar representa el mundo. 이 세상 모든 사람은 세상에 빠져들어가고 있습니다. Y todo el mundo, todas las personas se hunden hacia el mundo. 세상에 푹 빠져 살고 있는 거예요. Y están viviendo hundidos en el mundo. 예수님은 물 위를 걸으셨습니다. Jesús caminó sobre el agua. 예수님이 세상에 속한 분이 아니십니다. Jesús es alguien que no está en el mundo. 베드로는 모든 그리스도인의 대표입니다. Pedro es el representante de todos los cristianos. 그리스도인은 세상에 살지만 세상에 속한 자가 아니라는 것을 보여주는 것입니다. Y nos muestra que los cristianos viven en el mundo, pero son personas que están distinguidos del mundo. 우리도 세상에 살지만 세상 속에 있으면 안 됩니다. De la misma forma, aunque vivimos en este mundo, no debemos estar distinguidos del mundo. 세상 위에 있어야 됩니다. Tenemos que estar encima del mundo. 우리가 언제 물 위를 걸을 수 있을까요? ¿Cuándo podríamos caminar sobre el agua? 언제 물 위를 걸을 수 있을까요? ¿Cuándo podríamos caminar sobre el agua? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 믿음이 있을 때 우리도 세상을 밟고 일어설 수 있는 겁니다. Cuando tenemos fe, podemos andar sobre el mundo. 그러나 베드로가 강한 바람을 보았을 때 세상에 빠졌습니다. Pero Pedro se hundió hacia el agua cuando vio los vientos y las olas del mar. 이 바람이 뭘까요? ¿Qué serán esos vientos? 사람과 어려운 상황들입니다. Son las personas y situaciones. 우리도 신앙생활을 잘 하다가 세상 친구들을 만나고 오면 흔들릴 때가 있습니다. Cuando vivimos la vida cristiana, hay veces en que nos temblamos cuando vemos a los amigos del mundo. 세상 사람들은 세상을 즐기면서 다 잘 살고 있는 것 같아요. Porque al ver a las personas del mundo, se parecen que todos viven con felicidades y todo tranquilo.
그러나 나는 초라하고 불쌍해 보입니다. Y al comparar, y al momento de comparar con el mundo, nos parecemos muy pobres. 나는 언제까지 이렇게 살아야 될까? ¿Hasta cuándo tendría que vivir así? 전도해야 될 세상 사람을 만나고 온 후에 내가 세상에 전도를 당할 때가 있는 거예요. Y al ver a las personas quienes debemos predicar, hay veces en que el mundo nos predica hacia el mundo, 베드로가 주님을 보다가 바람을 보고 물에 빠진 것처럼 como si Pedro, que cayó hacia el agua, mirando a los vientos fuertes del mar. 그리스도인은 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것이 인생의 목적이 아닙니다. Los cristianos, su propósito de vida no es vivir bien en este mundo. 세상 사람들과 똑같은 생각으로 살면 안 되는 것입니다. No tenemos que vivir con los mismos pensamientos que los hombres del mundo. 그리스도인은 그리스도만 바라보고 사는 사람들입니다. Los cristianos son quienes viven mirando a Cristo. 자꾸 신앙생활하면서 주변을 보면 안 됩니다. No tenemos que mirar hacia nuestro alrededor viviendo la vida cristiana. 야, 저 사람은 정말 좋은 집에 살고 있구나. Ah, ese hombre está viviendo en una casa muy buena. 저 형제님은 정말 좋은 것을 가지고 있구나. Ah, ese hermano tiene cosas muy buenas. 부러워하지 마십시오. No tengan envidias, 그것도 바람을 보는 것입니다. porque eso también es como si estuvieran viendo el viento. 주님만 바라보고 살면 주님이 오시면 이 세상의 모든 것들은 아무것도 아닌 것입니다. Cuando venga Jesús a este mundo, todo lo que existe en este mundo es en vano. 조금만 참으면 되는 것입니다. No es nada. Solamente tenemos que aguantar un poco. 세상 너무 바라보고 살지 마십시오. No tienen que vivir mirando hacia el mundo. 베드로가 바람을 보았을 때 빠졌습니다. Porque Pedro se cayó hacia el mar cuando miró el mundo. 우리도 그 세상을 바라볼 때 세상에 빠지게 되는 것입니다. Y cuando nosotros miramos al mundo, de la misma forma nos caemos, nos hundimos hacia el mundo. 주님은 원하십니다. Dios quiere 우리가 세상을 밟고 일어설 것을 que andemos sobre el mundo. 세상에 빠지기를 주님은 원하시지 않습니다. Dios no quiere que nos hundamos hacia el mundo. 베드로는 여기서 배운 것입니다. Y Pedro comprendió 이제 바람을 보지 말고 주님만 바라보고 가야 되겠구나. que ya no, vivir solamente viendo hacia el Señor y no hacia el mundo. 주님만 보고 가야 되는 것입니다. Debemos ir solamente mirando hacia el Señor. 헤네사를 호수에서 많은 것을 배운 베드로가 이제 마지막으로 주님께 한 가지를 더 배웁니다. Pedro, que había aprendido muchas cosas en el lago de Genezaret, aprendió una cosa más a través de Jesús. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하신 후 헤네사렛 호수에서 마지막 제자들을 만나셨습니다. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, vio a los discípulos en el lago de Genezaret. 예수님께서 제자들에게 마지막 주신 교훈입니다. Esto es la última enseñanza que Jesús dio a sus discípulos. 그 교훈이 우리에게도 큰 교훈이 될 것입니다. Y esa enseñanza también nos dará muchas comprensiones, muchas enseñanzas. Juan, capítulo 21, versículo 10. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar San Juan capítulo 21, versículo 10. Versículo 10, versículo 11. Leamos juntos. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pesar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. 이 헤네사렛 호수는 어디라고 했죠? ¿Dónde habíamos dicho que es el lago de Genezaret? 지금의 이 세상과 같은 곳입니다. Es como el mundo en que estamos. 이 세상에서 어떻게 살아가야 하는지를 예수님께서 마지막으로 가르쳐 주신 겁니다.
Al final, Jesús enseñó cómo debemos vivir en este mundo. 그것이 후한 21장인 것입니다. Eso es San Juan capítulo 21. 예수님께서 마지막으로 가르쳐주고 싶었던 것이 무엇일까요? ¿Qué es lo que Jesús nos quiso enseñar? 예수님께서 마지막으로 부탁하신 것이 무엇일까요? ¿Qué es lo que Jesús habrá pedido últimamente? Versículo 10. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. 바다는 세상이고 물고기는 영혼입니다. El mar representa el mundo y los peces representan a las almas. 예수님께서는 부탁하고 계시는 것입니다. Jesús estuvo pidiendo. 세상에서 영혼을 건져 오라고 부탁하고 계신 겁니다. Nos está pidiendo que saquemos, que saquemos las almas de este mundo. 제자들에게 물고기를 가져오라고 하신 것처럼 우리에게 세상에서 영혼을 건져 오라고 부탁하시는 겁니다. Como Jesús pidió traer los peces a sus discípulos, de la misma forma nos está pidiendo que le llevemos las almas. 그물을 던지는 것이 무엇일까요? ¿Qué será? Echar la red. 그물을 던지는 것은 복음을 전하는 것입니다. Echar la red es predicar el evangelio. 그물에 잡힌 물고기는 무엇일까요? ¿Y qué serán todos los peces atrapados en la red? 복음을 통해서 구원받은 영혼인 것입니다. Son las almas predicadas, son las almas que han recibido la salvación. 그런데 주님은 이렇게 말씀하시죠. Y Dios dice así, 그물에 잡힌 물고기를 바다에서 끌어올리라고 말씀하십니다. que todos los peces atrapados de la red, que los saquen del mar. 이건 무엇을 의미하는 것일까요? ¿Qué significará esto? 바다는 세상이라고 했죠. Hemos dicho que el mar es el mundo, ¿no? 바다에서 육지로 물고기를 끌어올리라고 하셨습니다. Jesús dijo que saquen los peces del mar. 세상에서 구별되라고 말씀하시는 겁니다. Eso significa que nos distingamos del mundo. 복음을 통해서 구원받은 사람은 세상에서 구별되라고 말씀하시는 겁니다. Todas las almas salvas por el evangelio tienen que ser distinguidos del mundo. 여러분 복음을 통해서 구원 받으셨습니까? ¿Recibieron la salvación a través del evangelio? 그럼 주님은 말씀하시는 겁니다. Entonces Dios dice 바다에서 나오라고. que salgan del mar, 세상에서 나오라고 말씀하시는 겁니다. que nos salgamos del mundo, 세상에서 구별되라고 말씀하시는 겁니다. que nos distingamos del mundo. 복음을 던져서 영혼을 건지면 바다라는 세상에서 끌어올려야 되는 겁니다. Una vez que las almas reciban la salvación, tenemos que sacar todas esas almas desde el mar. 그물은 단단해야 됩니다. La red tiene que ser dura. 그물에 물고기가 잡혔을 때 그물이 단단하지 않으면 물고기가 다 빠져나갑니다. Porque si la red no es fuerte, todos los peces se saldrían al momento de subir hacia la tierra. 그래서 우리가 그물을 던질 때 그물을 단단하게 준비를 해야 되는 겁니다. Por eso cuando echamos la red, tenemos que preparar una red muy fuerte. 그물은 복음이라고 했죠. Hemos dicho que la red es el evangelio, ¿no? 우리가 복음을 전해서 영혼을 건지기 위해서는 단단히 준비를 해야 되는 겁니다. Entonces, para sacar a las almas a través del evangelio, tenemos que preparar fuertemente. 말씀을 전하는 전도인도 단단히 준비해야 됩니다. Y los predicadores que predican el evangelio también tienen que preparar fuertemente. 봉사하는 형제 자매님들도 단단히 준비해야 됩니다. Los hermanos que sirven en la iglesia también tienen que preparar fuertemente. 말씀을 전하는 형제 자매님들도 단단히 준비해야 됩니다. Y todos los hermanos que predican la palabra también hay que preparar fuertemente. 물고기가 그물에 들어왔을 때 나가지 않아야 되겠죠. Entonces, cuando los peces entren a la red, no se tendrían que salir de la red, ¿no? 복음 안에 들어온 그 영혼이 빠져나가지 못하도록 우린 단단히 준비해야 됩니다. Nosotros tenemos que preparar fuertemente para que esos peces no se salgan de la red.
한 명의 영혼이 구원받는 것이 쉬운 것이 아닙니다. No es fácil que una alma reciba la salvación. 우리 모두가 단단히 자기 위치에서 준비하지 않으면 그 영혼이 구원받는 건 쉬운 것이 아닙니다. Si todos nosotros nos preparamos fuertemente, no es fácil de que esa alma reciba la salvación. 우리가 준비하지 않는데 이곳에서 영혼이 구원받을 수 없는 겁니다. Porque si no preparamos en ese lugar, no puede haber almas que reciban la salvación. 각자의 위치에서 우리가 많은 준비를 할 때 그 복음 안에 들어온 영혼이 이 안에 함께할 수 있는 겁니다. Todos cuando preparan en sus lugares, entonces de esa forma puede haber almas que reciben la salvación. 그리고 구별된 후에 주님은 우리에게 또 원하시는 것이 있습니다. Y después de habernos distinguido, hay otra cosa que Dios quiere hacia nosotros. Versículo 9. Leamos juntos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. 주님께서는 잡은 물고기를 물에서 구별시켜서 숯불 위에 올리기를 원하시는 것입니다. Cuando Jesús quiere que esos peces, cuando sacan esos peces y los distinguen del mar, dijo que pongan en las brasas. 제단에서 양을 완전히 태워서 하나님께 드렸던 번제처럼. Como el holocausto que quemaba completamente sobre el altar. 복음으로 구원받은 후 구별되고 그리고 완전히 희생하기를 주님은 원하시는 것입니다. Entonces, después de distinguirnos del mundo, Dios quiere que nos sacrifiquemos ante Dios. 주님께서 십자가에서 우리를 위해 희생하신 것처럼. Como Jesús, que había sacrificado completamente por nosotros. 예수님께서는 복음과 신앙생활을 마지막 헤네사렛 호수에서 가르쳐 주신 겁니다. Entonces Jesús enseñó sobre el Evangelio y la vida cristiana en el lago de Genezaret. 우리도 구원받고 순종하면서 살기를 원합니다. Y también queremos vivir en medio de obediencias. 그러나 큰 고난을 만날 수 있습니다. Pero podríamos tener dificultades y sufrimientos en medio de esas obediencias. 그러나 주님 바라보며 우리도 무리를 걸어갑니다. Pero mirando al Señor, andamos sobre el agua. 세상에 살지만 세상 위를 밟고 일어서는 것입니다. Aunque vivimos en el mundo, andamos sobre el mundo. 때로는 바람을 보며 세상에 빠지려고 할 때도 있습니다. A veces, mirando hacia el mundo, hay veces en que estemos en peligro de hundirnos. 그러나 주님은 즉시 붙들어 주십니다. Pero Dios inmediatamente nos agarra 바다를 건널 수 있도록 도와주십니다. y nos ayuda a cruzar el mar. 그리고 우리는 주님이 가장 원하시는 일을 해야 되는 것입니다. Y nosotros debemos hacer lo que Dios más quiere. 복음의 그물을 던져서 영혼을 건지는 것입니다. Echando la red del Evangelio, tenemos que sacar a las almas. 그리고 그 영혼을 구별시키고 또 헌신해야 되는 것입니다. Y tenemos que tenemos que estar distinguidos del mundo y sacrificar ante Dios. 주님 그것을 원하시는 것입니다. Y eso es lo que Dios quiere. 그것을 위해서 주님이 우리를 구원해 주시고 교회를 주시고 이곳에 우리가 있을 수 있도록 해주신 겁니다. Por eso Dios nos dio la salvación, nos dio la iglesia y nos permitió a permanecer dentro de la iglesia. 왜 구원받은 사람을 하나님께서 바로 천국으로 데려가시지 않을까요? ¿Por qué Dios nos llevará directamente a todos los salvos hacia el cielo? 이것을 위해서인 겁니다. Es para esto. 왜 예수님께서 그 제자들에게 이 복음을 맡기셨을까? ¿Por qué Jesús habrá encargado este evangelio a sus discípulos? 구원받아야 될 많은 영혼들이 있었기 때문입니다. Porque había muchas almas que tenían que recibir la salvación. 왜 하나님께서 우리에게 이 교회를 주셨을까요? ¿Por qué Dios nos habrá permitido esta iglesia? 왜 하나님께서 구원받은 우리를 천국으로 데려가시지 않고 이곳에 남겨주셨을까요? ¿Por qué Dios nos habrá dejado en este mundo sin llevarnos directamente hacia el cielo? 구원받아야 될 영혼이 많이 있기 때문입니다. Porque hay muchas almas en que tienen que recibir la salvación.
그것이 헤네사렛 호수에서 주님이 가르쳐 주신 교훈이었던 겁니다. Y eso eran las enseñanzas que Jesús enseñó en el lago de Genezaret. 주님께서 가르쳐 주신 이 네 가지 교훈을 마음에 새기고 신앙생활하면 좋겠습니다. Y quisiera que guardemos estas palabras, estas enseñanzas en nuestros corazones y que vivamos la vida cristiana. 제가 시계가 없어서 몇 시인지 모르겠습니다. Como no tengo reloj, no sé qué hora es. 기도가 마치겠습니다. Vamos a terminar con una oración. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 저희를 구원하여 주셔서 감사합니다. Damos gracias por salvarnos. 또 너무나 소중한 교회를 주셔서 감사합니다. Damos gracias por permitirnos a esta preciosa iglesia. 우리에게 말씀을 주셔서 감사합니다. Damos gracias por darnos la palabra. 너무나 소중한 형제자매들을 주셔서 감사합니다. Damos gracias por darnos a los preciosos hermanos. 우리에게 복음을 맡겨 주셔서 감사합니다. Damos gracias por encargarnos el evangelio. 우리의 사랑하는 사람들에게 이 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos predicar este evangelio hacia nuestras personas, a todas nuestras personas amadas. 그를 위해 우리가 더욱 말씀을 가까이 할 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos acercar más hacia la palabra. 더욱 구별되어 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Y ayúdenos para que podamos vivir distinguidos del mundo. 구원받지 못한 그 영혼들을 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos amar a todas esas almas que todavía no tienen la salvación. 우리가 더욱 하나 될 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos formarnos más hacia el uno. 그를 통해서 주님의 큰 기적을 볼 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos mirar más, para que podamos mirar tu milagro. 오늘 말씀으로 함께해 주신 주님께 감사를 드립니다. Damos gracias a ti, Señor, quien estuviste junto a nosotros. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.